ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا شافع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. وقال تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. صدق الله العظيم. নোয়াদ্দা উত্তরপাড়া যুব সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই বিশাল ওয়াজুদ্বার মাহফিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি জৈনপুর দরবার শরীফের পীর সাহেব হুজুর জনাব হযরত মাওলানা আয়াজ আহমেদ জুবাইরি সিদ্দিকী কুরাইশি জৈনপুর আর বহু উলামায়ে কেরামগণ ধারাবাহিকভাবে তাশরীফ আনবেন। আমরা তাদের কথাগুলো শুনবো। ধারাবাহিকভাবে আমরা উলামায়ে কেরাম আলোচনা রাখবেন। আমরা ধৈর্য সহকারে বসবো। তো সময় কম তা আমি কোরআন